Papa Yankee 1, America X-ray. Papa Yankee 1, America X-ray. Esse é a Inglaterra. Papa Yankee 1, America X-ray. Papa Yankee 1, America X-ray, 59, number 82. Okay, thank you for the number 82. For your number 21, number 2, number 1. 21, thank you very much. 56 November, Viu? Inglaterra. USA contest, 9 America 5 Yankee. 9 America 5 Yankee. Bravo. Papa Yankee 7, Golf Bravo. Papa Yankee 7, Golf Bravo, 59238. 238. Okay, 238, okay, 5933, okay, 33. Thank you, 9 Alpha 5 Yankee. Papa Yankee 1, America X-ray. Papa Yankee 1, Alpha X-ray, 59239. Roger, Roger, for you, 022, 22. Thank you, 9 America 5 Yankee. 9 America 5 Yankee. Bravo, Papa Mike. Papa Mike, Charlie X-ray 3, Bravo, Papa Mike. Charlie X-ray 3, Bravo Papa Mike, 5925. Papa Italy Mike, 59, 124, 124. Então eu gosto de jogar um pouquinho pro lado do shift desse rádio. Quer ver, ó? Deixa ele falar. Papa Yankee 2, Papa Italy Mike, 59, 124. Eu tiro um pouco. 058, Roger. Thank you. Hotel Golf 7 Tokyo, Canada. Hotel Golf 7. Hotel Golf 7. É Hungria. Hotel Golf 7 Tokyo. Hotel 4? Papa Yankee 1, America X-ray. Papa Yankee 1 Alpha X-ray, 59125. Roger, Roger, for you, 023, 23. Hotel Golf 7 Tango, isso é Hungria. Hotel Golf. Ele tá com... Esse aqui que tava dando interferência. Ó, vou botar o normal. Tá no normal. Vamos ver. Lima United 4 Juliet, Papa Yankee 1, América xilófono, ¿me escucha? Papa Yankee 1, América xilófono. Positivo, 5924, 24. Positivo, 24 para ti, me pasa numeral. 71, gracias. 73, amigo. Positivo, 71 para mí. Te paso el numeral 24. Saludos. É porque eu falei 73.